Coba ningali. Loba guys ya. Simutna ya. Dadah. Dadah guys. Geran. Dadah guys. Boro. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya lagi nyari. Ini kan baru hujan ya. Nih lagi rame nih anak kecil. Mau nyari apaan? Simet. Ayo kita ke sawah. Nangan simet. Kana naon wadahna naon? Menang nu loba ke. Goreng ke. Takten ke. Perang barengan. Kalau baru hujan tuh anak kecil senengnya main hujanan. Nangan simut ya. Yo. Begitu, mang beki kana simut. Bagi. Enak. Tumis simut lo tumis. Nih. Iya nu baheula kana teh kebo. Cenah. Kana teh kebo. Nih. Bentar lagi kita Abas. Oh iya nganter ya. Ampura. Ayo. Sugan ayaan. Nan simut dong. Ayo. Nganter ieu bae budak. Ape. Nih ada kandang embe nih. Nih embe nih. Mana be? Embe. Helanya. Nah, ini mbak deh ini. Mana budak? Ya, nangan ya. Nan simot. Iya yang ngasuh. Enten Bu. Hah? Nah, ini mah. Iya, Bu. Ma ya, ya. Buru. Mana? Tadi sih hujan telat tuh batur neangan. Tawak. Sarua dari simut. Tunggu segera ka ditu. Mana jam nang naon? Mana jeung simutna? Mana? Oh, tuh di situ tuh. Ulah make sendal leueur. Sendalna.
Lompatan, weh. Ini hujannya udah agak reda nih. Mana nyengceng menang tuh? Tuh. Mana menang tuh? Kadia kayak menang ya. Tuh, ayah tah. Mana? Guys, simutnya nyumput. Ini kalau hujan biasanya banyak nih. Tuh guys, kalau di sawah pasti rame nih, kalau di kampung pasti rame nih di sawah nih. Banyak anak kecil nyari simut. Simut itu apa ya, belalang. Jenis belalang. Tah. Oh lain. Tuh. Benang tuh. Iya tah. Eta. Kaluhur. Mana? Gerahan eta. Tewak. Tebenang. Nah guys, orang saper kita menang loba ya sih anak. Weh, komandan. Aduh, nggak semenang loba sih anak. Coba ningali. Buh. Menang ya sebas komen mah. Siapa? Ya. Lolos eta mah sigana bio. Eta gede tah. Lolos sigana si apa mah lolos. Oi. Oh, ada ibu-ibu guys. Ngalah simut menang loba. Wih. Menang ya sebas komen. Mana? Wih, oh gede. Menang loba.
Guys nih, ini namanya pangasinan. Kalau hujan tuh anak kecil pada main di sini nih. Ada ibu-ibu mau penyepret. Ada ibu-ibu mau penyepret. Mana? Mana aduh kegelotan. Tuh gede aja tuh. Tuh. Ya kami nak nerangan nak. Lempang. Lempang ayo bang. Lempang. Tuh gede tuh udah tuh. Udah. Tan gede ta. Tuh kalau dia tuh. Tuh. Mana menang tuh? Ya. Plastik kan ya. Ada tegelkan no. Ya plastik ya. Itu cekelan. Sun ya. Saat kan jerit. Mana uang? Ayo guys, kita nyari simet. Simetna teu meunang. Mabok. Pak kenceng. Ya, dikebok. Dua. Tah dikebok tah. Tah. Cucu gede tuh. Tahu. Iki ulah jauh-jauh weh. Ka dia. Bersama kolot. Guys, saya menemukan satu. Oh, loba. Mana? Itu tuh. Mana? Ini Sopi. Oh, jin menangan. Sana menangan. Ya sini. Wah, punang gede. Nanti. Ya, picek lah. Jangan lupa subscribe. Guys, jangan lupa subscribe. Subrek. Oh, benang manis tuh. Turkan ya. Video oi. Hai. Oi, Pan. Wah, nutup ban. Mana wadah?
Nih guys, nih rame nih. Cari kroem. Woi. Hadi kan Didi. Mana simutna? Mana simutna? Hah? Mana? Ya. Mana? Oh, coba ningali. Loba guys ya. Simutna ya. Dadah. Dadah guys. Geram. Dadah guys. Boro. Kemana? Mana kabogoh mana? Hah? Mana menang si simut na? Bukan ningali. Mana kabogoh mana? Hah? Capek? Mana umi simut na mana? Mana simut na? Hai guys, ya dah guys. Guys. Jadi ramai guys di sini nih. Masih banyak di sana anak kecil. Nanti kan belalangnya nih digoreng buat makan ya. Dicocol sama sangu. Ditambah sambal delan. Mantap. Eja, ayo balik Ja. Eja. Ini cerik ta. Aduh guys nih lihat nih. Blok. Loba amat ceng. Bisaan yang mah ningali. Kadieu ningali. Ibar. Tutupan. Tutup. Ulah parebut. Nangan. Ini guys nih. Pahlawan Mangkusen. Jangan lupa subscribe ya. Mana sih mata dia kon? Nih. Lupa nyoba nih. Apa nih? Ayo menang. Itu loba. Entai. Ayo bener-bener pakai. Apa yang gue cecer dia? Maksudnya guys. Senang. Atendal. Ya kelas ini terus ya. Boro, Bu. Wih. Geran nih. Tuh berapa itu?
Ayo ke pasir. Capek tuh. Buka. Neng kerek datang. Capek. Cipal berenget. Dibelok tas. Tembongan. Nongan. Embe. Ayo. Tak gitu langsung regaji. Tadi makan iya ulin heula ka ditu siapa mah. Kita menuju pulang ya. Awas, Pal, sisi motor. Awas neng. Hei, naon? Awas ceng, hei. Ayo mangga. Ayo mak, pasti mak. Lari. Mana? Nengnya ojek sa, bawa aja. Wah. Aduh, capek guys, nanjak di jalanan juga. Nanjak. Capek bener. Rame. Capek guys. Hai, gerak. Mama tuh. Tuh. Gerak. Ayo Pan, ada cerita apa? Geran, mama tuh geran. Lumayan. Tanjakannya tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyampe ke puncak.